Hi, Year 5! Today we're going to cover about infectious diseases and how do they spread. So your lesson objective for today is to answer what causes diseases and place the correct diseases under how they spread. So your steps to success is to first learn what are infectious diseases. 2. Learn what causes infectious diseases, apa yang menyebabkan penyakit-penyakit ini. 3. Learns the way they spread. And 4. Learn how some diseases are spread. So first, let's talk about what are infectious diseases. Infectious diseases are diseases that can spread from one person to another. Penyakit yang boleh merebak dari seorang kepada seseorang yang lain. The groups of living things that causes us to get sick are microorganisms. These harmful microorganisms are called germs. So, apa yang menyebabkan kami berpenyakit ini biasanya adalah microorganism. Yang boleh menyakitkan kami, iatah kami panggil germs. Bukan semua microorganism, ada microorganism dalam parut kami, itu bukannya germs. Germs adalah yang menyakiti kami. The two most common types of microorganisms that cause us to get sick are bacteria and viruses. So, yang paling common, yang paling menyebabkan kami berpenyakitan inilah bacteria sama viruses. Ada juga penyakit yang lain yang bukan disebabkan oleh bacteria and viruses. So, this is an example of bacteria. So, bacteria are quite long. They are shaped like ovals or rods. And this is a virus. So, you know what a virus looks like. You've seen it quite a lot nowadays. But that's not, bukannya that virus kanya yang ada usulnya cemanit ya. This could be a virus for influenza juga. It could be virus anang shape-nya cemani. Ini the shape of bacteria. Kadang-kadang bakterianya ada yang macam kaki-kaki, macam kan teacher describe ada yang extensionnya lah, macam ada keluar-keluar rambut-rambutnya. Bakteria ada some macam tu. Ada some yang indah berambut macam the one yang di sini. So, now let's talk about how diseases are spread. Macam mana boleh penyakit ini merebak? There are 4 ways. First, through the air. Penyakit boleh merebak melalui udara. Second, by physical contact. By memegang benda-benda yang lain. So, for example, melalui tisu atau tuala atau air botol, by water bottle, towels, tissues, iaitu physical contact. Kami pegang benda itu. 3. Through food and water, melalui makanan dan minuman. And then last one, by animals. So, dari binatang. Let's talk about the diseases that spread through air. If someone is sick, so if ada orang itu berpenyakit, and they cough or sneeze, germs in tiny droplets of water will get into the air. So, bila kamu berasin, ada air liur keluar dari mulut kamu. Anang natural macam tu. Dalam air liur yang terkeluar itu, ada germs dalam air liur itu sama ia bercampur sama udara. So, the germs will get into the air. So, acu. Artinya, in the air itu sudah ada germs. Sekejap kita ambil pen. Ada di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, di sini. Damit-damit. We cannot see them. Pasal ia sudah bercampur dengan udara. So, that's why, if another person is nearby and they breathe in the germs, bis orang masuk germs itu melalui pernafasan, they can also get a cold. So, ni ada a person healthy, lepas itu the germs travel by air, berjalan, terabang, sampai termasuk mulutnya, hidungnya, pasal ia bernafas. Kan manusia ni perlu bernafas. They will also get sick. So, examples of diseases that can spread through air
are the common cold. So, ani common cold ni yang bagi kami berasin-berasin sama damam-damam. Influenza ni kan sama macam common cold, kayaknya bercampur lagi batuk-batuk. So, influenza, damam, selisma, batuk. Tuberculosis ani bahaya ni. Ani masuk ke paru-paru. Paru-paru itu jadi hancur. Ya, menyakiti kami punya paru-paru, kami punya lungs. So, in order to not spread diseases through the air ani, we need to, ni ada orang berasin ani, cover our mouths. Sama ada dengan tisu, dengan tangan, dengan bahu. Ia takkan nasihatkan supaya indah spread diseases ani, mesti tutup mulut bila kami berasin atau batuk. So, let's talk about now diseases that spread by physical contact. Penyakit yang merebak melalui memegang benda. Germs can be spread by sharing personal items. Sharing benda-benda yang kami menggunakan. So, example, handkerchief. Handkerchief kan kami guna untuk tutup mulut, untuk lap-lap, untuk melap paluh. Brushes ni macam toothbrush atau comb. Towels, foods and drinks. So, dari makanan dan minuman pun. So, for example, ani si Dayang Siti itu guna handkerchiefnya untuk berasin. Lepas itu, si Dayang Siti ni membagi tualanya untuk kan diminjamkan ala si Awang Abu ni. Awang Abu tu guna tuala si Siti ni untuk melap-lap hidungnya. After that, si Awang Abu pun terasa sakit. So, this is how germs can spread through physical contact. Ya, ada benda yang digunakan oleh orang yang sakit itu digunakan oleh orang yang indah sakit. Orang yang sehat itu jadi indah sehat now. So, diseases that can spread through physical contact adalah the common cold, influenza, red eye. Red eye ini adalah bila mata kamu berwarna merah. Merah itu bukannya sekejap kan, macam if tekana lemon arah mata kamu kah atau air arah mata kamu, kadang-kadang merahnya sekejap saja. Tunggu 5 minit, hilang merahnya. Red eye ini sepanjangan hari, boleh 2 hari, 3 hari, mata itu merah saja. So, if you have red eye, you're not allowed to even be near anyone. Jangan hampir orang-orang. Melihat orang itu pun just because kamu hampir orang itu boleh merebak red eye. So, this one is something new. And some skin diseases. So, ada sebahagian penyakit kulit, if kamu pegang orang itu dengan penyakit kulit itu pun boleh merebak arah orang itu. Bukan semua Like for example, eczema mana ada merebak ke orang lain. So, you can find out what kind of skin diseases yang boleh spread by physical contact. But don't worry, tanya dulu. Jangan luan ingawatif kamu lihat ada orang ada skin disease. Tanya dulu, can it spread? Can it not spread? Biasanya, most of the ones, if orang itu berjalan-jalan indah ingau, it should be not spreading. So, don't be too scared if kamu lihat ada skin diseases. Next one, diseases spread through food and water. So, ada some penyakit yang boleh merebak pasal makanan dan minuman. So, germs can be found in dirty water and food, and rotten or uncooked food. So, makanan dan air yang kamah, atau makanan yang indah dimasak, atau makanan yang bangas. So, for example, ini ada chef ni yang masak, ya bersigup sambil masak. You can see sana indah bersih. You can, if you bersigup, kadang-kadang the ashes boleh masuk dalam the food. You can see this is actually not very clean. Walaupun sini clean, sana clean, di tempat yang memasak itu indah clean. So, when we drink or eat such foods, so makanan yang indah bersih the germs can enter our bodies and make us sick. So, since makanan itu indah bersih, ada germs arah makanan itu, bila kami makan
makanan itu, germs itu pun masuk dalam badan kami. So we can get very painful diseases usually in our stomach. So, for example, food poisoning. Sakit parut disebabkan oleh makanan. Yang tah namanya food poisoning tu. Diarrhea. Diarrhea, ceret-beret. Inna mau berhenti ke tandas pasalkan beria selalu. And cholera. Cholera ni ada damam-damam, kan beria-beria. Ini bahaya ni cholera ni. Ini disebabkan oleh air yang indah bersih. So water, make sure kamu punya water itu clean. Drink only bottled water atau air yang sudah masak. Jangan minum air paip. So, diseases that are not spread using germs. So, bukannya germs ni, salah ni. Sepatutnya microorganism. So, ada some food, when it grows too old, ada mold grows on the food. So, mold, for example, arah roti usulnya warna hijau. Arah some fruits usulnya macam warna green, kan hitam-hitam. Ani starting sudah ni rotten. Ani ada some mold is macam kapas, putih. These are all examples of mold. So, the mold is poisonous. So, ani, you can see, kamu boleh nampak. So, it's not microorganism. Microorganism ani mesti kamu indah dapat lihat. Tapi ani kamu dapat lihat. So, ani disebabkan oleh mold, bukan germs. So, if kamu makan makanan ani, kamu dapat sakit perut. Food poisoning. So, jangan sekali-kali if kamu lihat, cek makanan kamu. If makanan kamu itu ada macam hitam-hitam, hijau-hijau, yang indah sepatutnya ada warnanya macam itu, you can smell dulu, check dulu with your parents, and if kamu ragu-ragu, jangan dimakan. So, now let's talk about diseases that spread by animals. We're going to cover 2 of them. So, ani number 1, ani yang binatang, 3 jenis binatang lah. So, we're going to talk about animals such as houseflies, cockroaches, and rats. So, these 3 animals often carry germs because they live and feed in dirty places. So, binatang-binatang ani biasanya membawa kuman. Pasal, ia tinggal dan makan di tempat yang kamah. When these animals move to places where we eat or to our food, the germs are passed to us. So, if ada binatang itu datang di tempat di mana kami makan atau arah makanan kami, kuman-kuman itu arah makanan kami dan kami makan, artinya kuman itu masuk lara kami. So, examples of food diseases that are caused by animals are food poisoning, cholera, and typhoid fever. So, typhoid fever ini demam panas yang teruk lah. So, ito na examples of animals. So, houseflies, cockroaches, and rats. So, 3 binatang ani biasanya bawa kuman. Arah badan. So, arah lalat biasanya arah kakinya, mulutnya, telurnya kadang-kadang. Cockroaches, of course you know. Rats pun arah bulunya. Bulunya boleh tersangkut ke kuman-kuman. Okay, let's continue. So, there's one more animal that's special. Animal ini bukannya ia spread kuman dari badannya, tapi ia boleh mengisap darah. Mosquitoes. Mosquitoes can also spread diseases. So, bila mosquito atau if a mosquito bites a person with malaria or dengue fever, so ini 2 penyakit yang boleh merebak melalui mosquito. Ada lagi satu, Zika fever. Teacher na masukkan dalam sini, tapi if you want to know, Zika pun. It then carries the germs that causes the disease. So, nyamuk itu, bila ada orang penyakit, for example lah, si dayangan ni ada malaria, kena isap dia darahnya, arah tangannya itu. The disease can be passed to any other people the mosquito bites. So, bila mosquito itu mengisap darah si dayangan ni, mosquito itu arah ia punya tempat mengisap itu, mulutnya, atau arah darah itu, ada jua the germs
yang ada menyebabkan malaria atau dengue fever tu. So sekiranya ia agak arah orang yang sehat ani, ia ngisap jua darah orang yang sehat ani. Orang yang sehat ani boleh jadi berpenyakit yang sama. If si dayang ani ada malaria, si dayang ani pun ada malaria. Pasal nyamuk ani mengisap darahnya. Okay, so now that that's done, you can go complete your work on infectious diseases and how they spread. Good luck, you 5!